Good morning guys. Yan guys. Yan po yung harap ng tindahan ko. Yan guys. Frozen. Tapos yung isa wala namang kalaman-laman yan guys. Kaya yan po yung tindahan namin. Tapos yan sa gulay. Yan guys, gulay. Tapos yung manok, yan, wala pa masyadong namimili. Yan guys, wala pa kasi ng tao kasi maaga pa. Yan guys, tapos yan yung isa.